आउ जो रहिला अधे जगह ताकू बिकिदेली सेई पैसा गोटे यूनिवर्सिटी करदेली आ जहाँ बळिला ताकू सब सुदिया लगेदेली ए देखुनांती जो रथ यात्रा कला छरा परा करे डाकुतले मते बेकरे माला पड़े हाथ में माउजर अच्छी मु किंतु फुटा फुटी करे जे सुध नदी ताकर मुंडे ठेगई देकर सुधटा को आदाय करे किंतु आज जाए का देर टिप दे कहीं ना मु संस्कारी मधुआ तमर ताली सहर कॉलेज अछि आज्ञा जमी माखिया काम भी चली आज्ञा सेठवे थाना बाबू को घर को आसी टंका लाच ना ना मौसी सेमिति कहले लांच दबार आइतले मु थाना को जाई खाती ना घरु काई जाई से कथा कोन की मौसी के बाजे कथा बंद करी कोन पॉइंट की आस्तो सही कथा को बापो खाली तो कम कर धीरे धीरे कोई जीव आगु को तमे व्यस्त हो कि तांकु सिना अजणा तमु कोन अजणा फंक्शन सरला पर तमु ते कहली तुमको बाहा भी बोली तमे मते कोन कहलो बोलो मु तुमको बाहा को राजी अछि जे काले घरे के कोन करिवे आ मु त आसी घरे सही कथा कहूची कोन कहूची तमे बाजे कथा हां किंतु तब बोले मधुआ मतल संगे को मा ता झियो को बागर करी ए माउसी सेमिति कहबे मु मानुची मु मधुआ मु बड़ा संस्कारी मधुआ माताली माताली कोन कहूची आ ता परे ने जदि आपण हां कहबे आ आपण को झियो मते बाहा बाकू राजी होबो हेई कहबी मतो छाड़ दे मतो छी अच्छा पिलेट दिन मदो भी आस्तो मन सेटा मो अपा तक बाबा को हम कहि देले से मदो छाड़ दो मतो हां ए तो कहबो जे तो ओ यूनिवर्सिटी अपनार कर दे कोन आज जाए जमी रखे जति टका सब रोजगार करता अकाउंट रे डिपॉजिट कर रखी सब टका पट किना तुम अपा अकाउंट ट्रांसफर कर दे कोन करबी गोटे मन तो नाकी जाईची को छाडुची से कथा कहि हम कॉलेज रे गोटे नाच प्रोग्राम होतला नंद उत्सव तुम अपा से कि नाच मास्टर नहीं जाइथिले किंतु जसोदा पाड जे करतला से डेई पड़ी तार फाटी जाइता से पाड मतला तेनु अपा तमर कहिला मु करबी जसोदा पाड तुम विश्वास करबन तुम अपा जेंति कहचंदी जसोदा पाड करियो बोली मु चेयर ऊपर बैठनी ठकीला नहीं कोई এই কই মানে মুই নন্দ তু পারুনো তু সব ফঙ্গ পকেই পারুনো মু পকেই বি ছান্দ তম বাবা মতে শিখাইলে তাহলে দেখো নন্দ তুমি যদি পাঠ করিও তার কেটে ঠিক তুমি ঠিক সে পকেই পড়িব মুই কেমতি পকেইবা তম বাবা দেখাই দেলে কোন তার কেটে થઈ এই যে থেইটা পকেই দেলে কোটি পকেই এই মাটি তুমি বিশ্বাস করিবনি মতে লাগলা যে তীর বাজি গলা কোটি ছাতিরে মানে রিহর্সাল ছাড়ি যাই ঘর পাখে দিয়ে বসিছি ঠিক 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 শোই পড়িলি ঠিক ঠিক মুন্ডে পানি পিই দেলি ঠিক ঠিক সব পঞ্চায়েত ঠিক ঠিক কোন হচ্ছে এটা ঠিক ঠিক হবানি কথা আগুকু বঢ়ে তে ভালো পাইবা তোমার একটর বা ভালো পাইবা দিলা ডায়লগ শুনলেনি ডায়লগ শুনলেনি আপনি সবরে মঝিরে পশি যাও তুমি কিছু বুঝি পারবে আউছি কথা কোটি দেলা ঠিক ঠিক তেমন মু চিন্তা করি ঝিওটি প্রকৃতরে সংস্কারী কি নাই জানিবা পাই মানে পরীক্ষা করবা তোম ঝিওଙ୍କର যেତିକି ଟଙ୍କା ମୋଠୁ ନବାର ଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଡବଲ କରି ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଲି କିନ୍ତୁ ତମ ଝିଅ ଠକି ମନା କରିଦେଲି ପୁଣି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ମୋର ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଚୁକ୍ତି ହେଇଛି ମୁଁ ସେତିକି ଟଙ୍କା ନେବି ଟଙ୍କାଟେ ଅଧିକା ବି ନେବି ସାର୍ ଏଇ ହଉଛି ସଂସ୍କାରୀ ଝିଅ ଏଇଠି ବାହା ହେବାଟା ଫାଇନ୍ ना ना मो झियो को मु तम संगे बागर करी परिबी ଅସୁବିଧା କୋଉଠି କହିବି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଗରୁ ବାହା ହେଇକି ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛି ବାପା ମୋର ଡେଲି କହୁଛି କି ଭୁଆ ବାହା ହଉନୁ ଭଉଣୀ ମୋର କହୁଛି ଭୁଆ ଏ ଘରକୁ ଭାଉଜ ଆଣୁନୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ଭାଉଜ କଣ ମେଳାରେ ବୁଲି ବିକି ହଉଛି ଗୋଟେ ସଂସ୍କାରୀ ଝିଅ ମିଳିଲେ ତ ହେଇ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାରୀ ଝିଅ ମିଳିଲା ବାହା ହେବା ପାଇଁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ତାପରେ ଆମ ଜାତି ନିଶ୍ଚିତ ବୋଧେ ଆମର ଭୁଆ ତମର କଣ ଛୁଆ ସେ ଜାତି ନୁହେଁ ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ଅଛି ମତେ ଟିକେ କହିଲେ ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ଆମେ ସେ କଥା ତମକୁ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହଁ ତମେ ଏଠି ଯାଇପାର ଲୋ ବାପ କିରଣ ତମେ ରାଗିଗଲେ ବି ଏତେ ମିଠା ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଯାଉଛି ରସଗୋଲା ଫସଗୋଲା ମିଳିବ ସର୍ବତ ଫର୍ବତ ମିଳିବ ଇଏ କିଛି ନାହିଁ କହିଲା ପରେ ପୁଣି ସୁଇଚି ମାରୁଛ ମୁଁ ଯଦି ଏବେ ଇଚ୍ଛା କରିବି 5-10ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି ତମକୁ ଟେକି ନେଇ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଉଜ ଲଗେଇ ମୁଁ ବାହା ହେଇପଡ଼ିବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସାଡ଼କୁ ଯିବି ସଂସ୍କାରୀ ମଧ୍ୟ ଝିଅକୁ ଉଠେଇ ନେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ଲଗେଇବା ତାକୁ କଣ ଦେଖୁଛ ସେ ଶାଢ଼ୀ କଣ କରିବ ବାହାଘର ହେଲେ ଶାଢ଼ୀ ହବ ନା ଆଗୁଆ ଟିକେ କଟକ ହେଲା କହିଦେଲି ଆଉ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏସପି ଡିଏସପି କେଡ଼େ କେଡ଼େ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ ମୋ ହାତରେ କାଲି ସୁଇଚ୍ ମାରିବି ପରଦିନକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଟ୍ରାନ୍ସଫର अच्छा 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 एबे बुझिली कौन बुझिलो तुमे ताले एही सब कथा कही हमको धमक देवा पई आसीछ मिस्टर भेलेरी बुआ पुणी पछडा लोटा छाड़ दलो जमी माफिया को संस्कारी मतला अच्छा रो मो बळार तुम अपा
ପ୍ରତି ଧମକଟା ଦେଖାଗଲା କିନ୍ତୁ ତମ ଅପାଙ୍କ ଆଖିରେ ମୋ ପ୍ରତି ଥିବା ପ୍ରେମଟା ଦେଖାଗଲାନି। ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ ତମ ଅପାକୁ ଏକତରଫା ପ୍ରେମ କରୁଛି? କିରଣ ତମ ମାଆଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ କହିଲ ମତେ ଦେଖିଲା ପରେ ତମର କିଛି ଗୋଟେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ହେଇନି? ମାନେ ତମ ଛାତି ଭିତରେ ଡିଙ୍ଗ ଡାଙ୍ଗ ଘୁଡ଼ଧାଡ଼ କିଛି ହେଇନି? ତମ ଭଳି ମଣିଷକୁ କୋଉ ଝିଅ ଭଲ ପାଇବ ଏ କଥା ତୁମେ କେମିତି ଭାବିପାରୁଛ? ସୁନ୍ଦର ଡାଇଲଗ ତମେ କହୁଛ। ଏଇ ଯେ ଡାଇଲଗଟା କହିବା କଣ ନିହାତି ଦରକାର ତ? ମୁଁ ସାରେ ପଚାରୁଛି କଣ ଘଟଣା? ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ତମେ ସେମିତି ହଉଛ? ସବୁ ତମ ଯୁଗ ଗଲାଣି, ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଲଗା ଅଲଗା ଚାଲିଛି। ସିନେମା ଫିନେମା ଦେଖୁନା ବୋଧେ? ଟିଭି ସିନେମା ସନି ଦେଓଲ ଖେଳ ବଡ଼ ଭିଲିଆନ ସେ ପୁଣି ବାହାର ନା ନାହିଁ ଭଲ ପାଇ। ହିରୋ ସିନେମା ଜାକି ଶ୍ରଫ ସେ ଖେଳ ବଡ଼ ଗୁଣ୍ଡା ସେ ପୁଣି ଭଲ ପାଇ ବାହାର ନା ନାହିଁ। ଫିଲ୍ମ ଆଉ ସିନେମା ଉପରେ ତୁମର ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ। ପ୍ରବଳ ଜ୍ଞାନ। ସିନେମା ହଲ ପ୍ରଥମ ଶୋ ପଡ଼ିବ ଫାଷ୍ଟ ସିନେମା ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ କାହାର? ଭୁଆର ଭୁଆର ଏକା ବୋଇଦେବ ନା ଛୁଆ ବି ବୋଇଦେବ ନା। ଟାଣା ଖିଆ ହଉଥିବ, ସିନେମା ଦେଖା ହଉଥିବ, ମଦ ପିଆ ହଉଥିବ କିନ୍ତୁ ପାଖରେ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସଂସ୍କାରୀ ମଦ। ତମେ ତ ନିରୁତ୍ସାହ ହଉଛ। ଘରୁ ଟିକେ ଖାଲି ବାହା ହେଇକି ଦେଖ ତାପରେ ପୁରା ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଷ୍ଟାଇଲରେ କହିବି ଆରେ ଓ मीना आ गया तेरा दीवाना। बता कहाँ है तेरा ठिकाना? दुनिया वाले कुछ भी समझे हम है प्रेम दीवाने। जहाँ चाहे तुझे बुलाए जाते प्रेम कराने देखते प्यार दे। बढ़िया बढ़िया सेटिंग। तापर जे दिन उपयुक्त मन करिवे खबर देवे मु पड़े आसी मु चाली छी। कौन रही गला? जुहार संस्कारी मधुआ माउसी एठू जुहारटा पकोती नहीं जिवे हैला। मु फेले नहीं हुआ संस्कारी मधुआ आठसुन गोलाल किंतु शहर मझिरे गोटे बड़ यूनिभर्सिटी पलिचिटिया। से तो झीर किसी भी क्षति करि पाइबनी। अरे नाही बा जे घर को आसी के बाबा को बोले चिंता करूची ताको के मु जमा विश्वास कर पाउनी लो और के तापर विश्वास अछि हो आ एते बोला हम जानछि तो बते मु जे ताके जे अरेस्ट करबी ताले सबटर बेसी कष्ट तो बड़ झील को माने तू कोन कहब चाहछु बहु न जानि पाले मु ठीक जानि पाछि तू तो भलो बोलछु। हे नाही बा ये केते भलो पाइबो ई जते को भलो पथाता एमिति कोइ के विदा करता तते तो भलो न पाए प्रोग्राम सला पर से तो बाहा पाई प्रपोज कला ये तो सेठी तो डायरेक्ट मना करी करता ना ये कहीं कहला जे ये सब विषय तो मैं बहुत सागर कथा हो बोली। अरे सतरे तो तू तने आमार के नाटक करथलु ताको सतरे भलो पाउछु ना मु ताको घर पाइनी ये मिछ कहूची जा बा जदी मु मिछ कहूची जदी तू तो भलो पाउनु ताले सेही कथरा मो मुंड पर हाथ रही कोई दे पळेला पळी बोल नहीं मो मुंड पर हाथ आ कोई दे तू भलो पाउनु बोली अरे कह कहू न जदी भलो पाउछु बना के की करूछु